बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक हकीम ने एक नसीहत की कि दो मुतज़ाद चीज़ें खाने से इंसान बीमार हो जाता है, और कैसे मेहनत करने वाला शख्स अपनी सेहत को मेंटेन रख सकता है, और कैसे सुस्त और आरामदेह और काहिल शख्स जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकता है। आप ये देखें, यमन में एक बादशाह था जो बादशाह होने के साथ साथ एक आलिम भी था, इल्म दोस्त था। उसको इल्म से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपने साथ उन लोगों को रखना, उन लोगों की सोबत में बैठना पसंद करता था जिनके पास इल्म था, दानाई थी, हिकमत था। एक उसने अपने पास ना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई हुई थी, जिस लाइब्रेरी के अंदर उसने हर तरह की कुतब जो इल्म के लिहाज से थी, मालूमात के लिहाज से थी, उसने उस लाइब्रेरी में रखी हुई थी। एक दिन उसको ख़्याल आया कि मेरी लाइब्रेरी में तमाम बुक्स तो मौजूद हैं, लेकिन मेरी लाइब्रेरी में इंसान के वजूद के अंदर हमला करने वाली बीमारियां, उनके सिम्टम्स और उनका इलाज के हवाले से कोई किताब मौजूद नहीं है। ये उसका ख़्याल आते ही उसने अपने जो शाही हकीम को बुलाया और उसने उसको कहा कि आप ना एक ऐसा करें कि ऐसी किताब लिखें जिसको मैं अपनी लाइब्रेरी में लिखूं, जिसमें इंसान के जिस्म के अंदर हमला आवर जो बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां और किस वजह से लगती हैं, और उन बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन है, उसकी कोई इलाज जड़ी बूटी वगैरह के बारे में भी लिखें। शाही हकीम ने कहा ठीक है बादशाह सलामत, मैं शुरू करता हूँ। उसने बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके 1.5 साल के बाद एक किताब लिखी। उस किताब में उसने इंसान के वजूद के अंदर जितने भी डिज़ीज़ जो है वो आ सकती थी ना, वो उसने उनके बारे में भी लिखा, उनका इलाज भी लिखा। 1.5 साल के बाद वो बादशाह की बारगाह में उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह को उसने किताब पेश की। बादशाह बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इल्म दोस्त था, और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसकी लाइब्रेरी अब मुकम्मल हो जाएगी इस किताब की वजह से। तो बादशाह ने उसको बड़े इनामात और करामात से नवाजा और उससे बड़ा खुश हुआ, और वो लाइब्रेरी को उसने अपनी पर्सनल ख्वाबगाह के अंदर उसने जो सिलेक्टेड किताबें की एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी, उसमें उसने उसको रखा। कुछ वक्त गुजर गया, अल्लाह ताला की रज़ा से वो हकीम फौत हो गया। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि मैंने वो किताब जो लिखवाई थी, मैं ऐसा करता हूँ उसको पढ़ता हूँ। बादशाह ने वो किताब जो है वो निकलवाई, और निकलवाने के बाद जब उसको पढ़ने लगा तो पेज 1 से ही वो किताब उसको पसंद आना शुरू हो गई, क्योंकि बहुत ही हिकमत से, बहुत ही दानाई से और बहुत ही मेहनत से लिखी गई वो किताब थी। पढ़ते पढ़ते जैसे ही बादशाह आखिर में पहुंचा तो वहाँ उसने एक जुमला देखा। उस जुमले में उसने हकीम ने ये तहरीर किया था कि जब आप दो मुतज़ाद चीज़ें खाते हो तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं। उसकी मिसाल में उसने ये लिखा कि अगर आप तरबूज के साथ दूध पी लें तो वो आंतड़ियों का जो दर्द आपको हो सकता है। अच्छा, बादशाह क्योंकि ख़ुद भी इल्म रखता था, बादशाह को ये अजीब सी बात लगी, क्योंकि उसने पहले तो नहीं सुनी थी, ना ही कोई किताब उसने इस तरह की पढ़ी थी। तो उस बादशाह ने उसके बेटे को बुलाया। हकीम तो फौत हो चुका था, उसका बेटा भी बड़ा अच्छा हकीम था और दानिश्वर भी था। उसने बादशाह ने कहा कि आपके फादर ने इस किताब के अंदर ये बात लिखी है कि दो मुतज़ाद चीज़ें खाने से इंसान बीमार हो जाता है, तो इसकी कोई दलील है आपके पास? तो वो बच्चे ने उसके बेटे ने बड़ा सोच के कहा कि मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी दानाई और हिकमत अता की थी, और वो बड़ी मेहनत करते थे रिसर्च पर। अगर उन्होंने ये लिखा है तो इसमें कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। आप ऐसा करें कि किसी शख्स को बुलाएं और हम उस शख्स को ये जो है तरबूज और दूध पिलाते हैं, और फिर उसका आप तजुर्बा देख लीजिएगा। अच्छा, बादशाह ने कहा ठीक है। अल सुबह ना एक किसान को, सेहतमंद किसान को उन्होंने बुलाया, और बुलाकर उन्होंने क्या किया कि उसको तरबूज खिलाया पहले, और फिर दूध पिलाया। तो दोनों पिलाने के बाद कुछ टाइम गुजरा तो बादशाह ने उससे पूछा कि आपको कोई परेशानी या तकलीफ़ महसूस हो रही है? उसने कहा नहीं हो रही। फिर 10 मिनट के बाद फिर पूछा, फिर आधे घंटे के बाद पूछा, तो फिर जब उसने कहा नहीं हो रही, तो बादशाह ने कि उसके बेटे से कहा तो ये तो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो भी दाना था। उसने कहा बादशाह सलामत, इस दलील को साबित करने के लिए ना, वो समझ गया था कि उसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा, मुझे 3 माह दें।
اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 3 ماہ لے لو، میں 3 ماہ کے بعد آؤں گا اور پھر اس دلیل کو میں ثابت کروں گا۔ اب یہ جو دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ صحت کیسے، محنت کیسے انسان کی صحت کو مینٹین رکھتی ہے، اور سستی اور کاہلی اور آرام دہ کیسے انسان کو مختلف بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب 3 ماہ میں اس نے، حکیم نے کیا کیا، اس کسان کو گھر لے گیا، بہت ہی آرام دہ بستر دیا، عیش و عشرت کا کھانا دیا بادشاہوں کی طرح اس کو، اس سے کوئی کام نہیں لیتا تھا، وہ سارا دن ویلا سکون کرتا تھا اور جو ہے وہ آرام کرتا تھا، یہ کھاتا تھا۔ اس طرح شب روز گزرتے گئے۔ 3 ماہ کے بعد حکیم نے پہلے اس کا ٹیسٹ لیا، اس نے کہا چلو اب میں تمہارے گھر لے کے جاتا ہوں۔ اس کے گھر لے گیا، جب وہ اپنے گھر میں اسی طرح کے بستر پر، سخت قسم کے بستر پر لیٹا تو وہ بڑا بے چین ہو گیا، اس سے رہا ہی نہیں گیا۔ پھر اس نے اس کو جب وہ کھانا دیا، وہی جو کھانا وہ کھاتا تھا، تو وہ کھانا بھی اس سے نہ کھایا گیا۔ تو وہ حکیم سمجھ گیا کہ اب یہ نہ اس قابل ہے کہ اس کو بادشاہ کے پاس میں لے جاؤں۔ تو وہ اس کو پھر بادشاہ کے پاس لے گیا کہ بادشاہ سلامت 3 ماہ گزر گئے ہیں، اب آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں۔ بادشاہ بھی اسی انتظار میں تھا۔ بادشاہ نے اس کو جیسے ہی تربوز کھلا کر دودھ پلایا، وہ ایک دم اپنی انتڑیاں پکڑ کر بیٹھ گیا اور چیخنے لگ گیا کہ میری تو انتڑیوں میں بہت درد ہو گیا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو حکیم نے اس کو بتایا کہ بادشاہ سلامت پہلے یہ محنتی تھا، صحت مند تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا اور جو روکھی سوکھی ملتی تھی وہ کھاتا تھا اور اس کو ہضم کرتا تھا۔ جب خوراک ہضم ہو جائے تو طاقت بنتی ہے، اور ہضم نہ ہو تو بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ جو میرے فادر نے لکھوایا تھا، یہ بادشاہوں کے لیے لکھوایا تھا جو اتنا کام کرتے ہی نہیں، جو امراء ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ تو بیٹھے رہتے ہیں کاہل ہیں۔ جب وہ متضاد چیزیں کھائیں گے تو ان کو ہی تکلیف پریشانی ہو سکتی ہے۔ جو غریب محنتی مزدور آدمی ہوگا وہ کھائے گا، جب کھیتوں میں کام کرے گا تو وہ کیا ہوگا، اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا، ڈائجسٹ ہو جائے گا، اور اس کو وہ تکلیف و پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اس کا لیسن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو محنت سے گھبراتے ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں جو موقع ملے کام کرنے کا، ہمیں کام کرنا چاہیے۔ وہ کام ہمارے گھر کا ہو، وہ کام ہمارے اسکول کالج کا ہو، وہ کام ہمارا پرسنل ہو۔ کام کرنے سے انسان کے وجود کے اندر ایک تیزی، پھرتی اور چستی آتی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو جاپان کے ایک جزیرے کے بارے میں بھی اکثر بتاتا ہوں کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 150-200 سال تک کم سے کم ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ان کی عمریں ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا، ریسرچ کی گئی، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم اپنے جسم کو متحرک رکھتے ہیں، ہم ہر وقت اپنے آپ کو حرکت میں رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحتیں اچھی ہیں اور ہماری عمریں لمبی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کل دوبارہ ایک نئے لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔